हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग मिक्स केमिति अच्छे आपण मैंने समस्त निहाती भाव भलरे थे खुशी खुशी रहा दरकार आम मैंने समस्ते ये बहुत ही भलरे अच्छे तो चलते आरंभ करवा आज गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग ले स्टार्ट फ्रेंड्स एबे टाइम हो सका 11टा फ्रेंड्स आज टिके मोर लेट हो जाइए ब्लॉगिंग स्टार्ट करवा टिके माइंड मोर अपसेट हो गला मोर एमती कि गोटे कथा जदि मो मुंडे पशिला ना सेटा बाहर बहुत ही मुस्किल है तो ता भर बाहरी पारिया मो बहुत कष्ट हुए तेणुक मो द्वारा किसी गोटे भूल होगा तो से भूल को मैंने मन भर से खाली भाभी तो से बन पार नी भी फ्रेंड्स से कथा मो मन भर चलुची किंतु कौन कर भूल तो भूल हो जाए अवश्य मुझे जानी शुणी भूल कर अजाणत मोर भूल हो जाए तो भगवान प्लीज मत क्षमा करदेव मुझे जानी शुणी किसी भी करनी तो यहाँ हूँ मोर आज गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग फ्रेंड्स रोषे मोर अलरेडी सरीगला भात बसी किचन भी क्लीन सब किसी क्लीन करदे बस कम आछि ना दिवाली आसूँ फ्रेंड दिवाली काली मुझे आप तो कही कि दिवाली मुझे संडे ही काली सब साफ सफाई खाली हम क्लीन हम घर सब किसी घर सब मतलब मैला हो जाए सब तो अड़िंदु सब लगी तो काली हम आमर दिवाली सफा साफ सफाई से हम फ्रेंड पे स्कूल पढ़े गले डेली टाइमिंग से मोर डेली बेसिस मुझे मोर ब्लॉगिंग करे कहीं मोर डेली लाइफ जाए मुझे बेसिस ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो रोषे मोर कम्प्लीट भात बसई बसिले आपत किसी मीठा मीठा कथा फ्रेंड्स कमेंट दिंतु कमेंट रे आपन मतामत निहाती जनातु कि आपण मानू केमती लगुच कौन लगुच आ ढेर सारा भल पाइबा दिंतु मत सहित शेयर भी करते फ्रेंड्स फ्रेंड्स टाइम हो गलानी गोटे आसवा टाइम हो गलानी आम बाबूंकर आपण मैंने एमती मोर फेस देखिकी किछिटा गोटे भावुथे ना कण एमती गोटे कला फला लगे किसी ना फ्रेंड्स मुझे शॉर्ट्स बनाऊली अभी कॉमेडी शॉर्ट्स तो आपण मैंने मो कॉमेडी शॉर्ट्स देखा बहुत ही भल पाती बहुत ही पसंद करते तो सही मुझे आज गोटे बन कॉमेडी शॉर्ट्स तो कॉमेडी शॉर्ट्स बन तो आपण मैंने फटाफट जातु मो चैनल को मो कॉमेडी शॉर्ट्स देखो ढेर सारा भल पाया दिखाँ लाइक कमेंट शेयर करने आदम भूलिए तो यही गेटअपटा मोर कॉमेडी शॉर्ट में रेडी कर तो आसिले आम बाबू देखिए देखु आसी गले खाइबा पाई आज लंच नॉट रेडी कौन खाइब तमे गला आज दिनटा उपास कौन कर तमे तमे तो भोक संभाली पार दिन संभाल दब केमी संभाल दब दिन पवन पवन केमी पीब आ करिकी नाक बाट पीदब आ राति भी पदा ठिया पवन पीद ना लो माँ तुमर एते गुण अच्छी तो जान नी कहीं हाँ ताल काल आज आरंभ है तुम दिन में खाଇବା बंद पवन पीकी बच पवन पीकी बच देखा केते बाट तुम जो कथाटा जो जोर दे कि कहल केते बाट तार तुम लागू कर तुम काम करना ताल जो ओषा व्रत आउची तुम करना ताले ओषा व्रत पूजा करे सेही बा फास्टिंग रहइबो पूजा न कर पूजा मु कर देबी मु पूजा कर दे तमे फास्टिंग रहइबो कोन गोज ऐसे दाढ़ी फाड़ी गुडा काटना कोन बाबा हो नहीं 20 दिन हिची ना 10 दिन काई 20 दिन कोन हो 10 दिन माने ओ हिसाब करी रखिछ केते दिन रे दाढ़ी कटा हबा पूरा माने दाढ़ी काटिया भी पूरा हिसाब हिसाब रे चलछु ताल तो सब हिसाब में चलले रहइबो काई कोन हो गोलमाल ही जो आज बदे ऑफिस को डांट पड़ीनी बदे सेही थी पूरा हस हस मुख बदन काई खाली कौन कहतलो गाली खाइतलो आज कौन खाइलो अच्छा देखो सांग मैंने खाया मत देनी खाया लंका रसुण आउ लेंबू दला हम
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସେଟା ଘାଣ୍ଟିଆ କରିଛନ୍ତି, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ମିକ୍ସଚର, ଖାଇବେ ପଖାଳ, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆସି ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଟିଭି ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କି ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହିଁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି? ଆଉ ତୁ ମୋତେ କହୁନୁ ତୁ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ସେ ପାଠ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହୁନି, ତୋର ଚିରି ପାଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି। ବାପା ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ଗଲାଣି ତୋ ପାଖରେ, ତୋରି ପାଖରେ। ଆଉ ଅଲଗା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲେ ତୋ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଚିରି ଯାଇ ସାରନ୍ତାନି। ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତ କାହିଁ ମୋ ଝିଅର ବ୍ୟାଗ୍ ଚିହ୍ନିନି ତ? ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ତୋ ପାଖରେ ବା ରହିଥିଲେ ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ସାରନ୍ତାନି ମୁଁ କହୁଛି। କୋଉଟା ସେ ତା ଦେହରେ ତୋର ଇଏ ହବନି। ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଅନୁମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କାଢିକି ତୁ ନେଇଥିଲୁ, କେତେ ଦିନରେ ଫାଡ଼ିଦେଲୁ ସେ ବ୍ୟାଗଟାକୁ? 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ତୁ ଫାଡ଼ିଦେଲୁ। ମାନେ ତୁ କେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂଷା ଭରା ହେଇଛି। ଚିହ୍ନେଦେ ଟାଣିକି। ତାପରେ ବହିପତ୍ର କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ନେଇକି ଯିବୁ। ନହେଲେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁ ଜରି ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ଇଏ ପରିବା, ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ସାର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆସିକି ଚା ଫା ପିଇକି ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ତାର ଡ୍ରଇଂ କରିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ କି ଜୟ। ଓଠ ଖାଉଛି ଦେଖ କେମିତି ଚମଡ଼ା। ଖାଇଯା। କି ହସ, ମୁଚୁ କନ୍ଦି ହସ ଦଉଛି ମୋ ପୁଅ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ୱେଲକମ୍। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି 9:30। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କାରଣ ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରବଳ। କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ସକାଳୁ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ତମେ ଘରେ ରହିଲେ ପୁରା ସଫାସଫିରେ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଆମ ଘରେ ହବ ସଫାସଫି ପୂଜା ପାଇଁ ସଫାସଫି। ସେଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଫାସଫି ହେବ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ପହରଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ମାଗଣା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାରଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ମଜାକିଆ ଲୋକ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତ ଭଲ କହୁଛୁ, ଖରାପ ତ କହୁଛୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।